qu'on a vu les premières difficultés suite à la Covid-19. Le gouvernement a pris une série de mesures pour préserver l'emploi. يعني نشوفوا باللي غير ظهرت الصعوبات الأولى الحكومة يعني اتخذت إجراءات en faveur des employeurs. Quelles ont été ces mesures? Principalement, on a écouté les employeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, en tout cas. Pour la CNAS, on a écouté les employeurs et on a mis en place toutes les orientations qui sont venues par le gouvernement. Notamment, on a reporté les délais de paiement. يعني عطينا un délai باش les employeurs ما يدفعوش الاشتراكات في الموعد هذاك. On a gelé les majorations de retard. تجميد كل الزيادات وغرامات التأخير الناجمة عن الدفع المؤخر. Parce que كي عندك un employeur يكون en difficulté financière ما يقدرش يدفع في الالتزام تاعو forcément il y a des majorations de retard. Donc حنا الإجراءات اللي خديناها non seulement on a reporté le paiement, on a gelé pendant 6 mois les majorations et pénalités de retard, on a accordé des échéanciers de paiement, عطينا تسهيلات الأرباب العمل باش يقدروا يخلصوا الاشتراكات تاعهم كيما يقدروا على حساب المقدور تاعهم. زدنا درنا اجراءات خاصه بالصندوق وما هي صديق نحينا احنا على بالك شاك امبلويور الي سانسي يدفع لي كوتيزاسيون في الولايه اللي راهو منخرط فيها. احنا في هذه الفتره وخليناها هذا الاجراء لي زامبلويور يدفعوا وين يحبوا لي كوتيزاسيون سواء يخلصوا بالاي بايمنت اترافير لو بورتاي télédéclaration CNAS.dz سواء يقدر يدفع لو تيتر دو بايمون تاعو الشيك في اي ولايه. هذه وعلاه درناها كي شفنا بلي كانوا ولايات تغلقوا جغرافيا يا اخي كانوا دي ولايه من قد يافي با دو ديبلاسمون انتر ولايه. دونك حنا سي ادابتي وقلنا حنا ان امبلويور في اي ولايه وين يكون في اي مركز دفع وين يكون يقدر يعمل هذا الاجراء. Concernant les assurés sociaux, donc les assurés sociaux, درنا une prolongation automatique des ouvertures de droits. L'ouverture de droits en général, le 31 mars de chaque année, on la renouvelle. On l'a renouvelée automatiquement pour permettre aux gens de se faire de droits parce que le besoin des médicaments, il était très important. Donc il ne fallait pas que nous عاجز ولا نطلبوا من l'assuré social, il se déplace. Donc on a pris ça sur nous. On a levé transitoirement le contrôle a priori. احنا عندنا اجراءات وين كي المؤمن له اجتماعي وذوي الحقوق يمشي للصيدليه كاين دي كونترول ا priori sur certains médicaments. Ça se passe entre le pharmacien et le médecin. On a levé ces contraintes. نحينا le contrôle administratif pour les arrêts de travail. On n'a pas suspendu les rentes, on les a prolongées automatiquement. Donc هذه التسهيلات كامل كي جات لهنايا استحفظنا حنايا على les assurés sociaux bien évidemment وعطينا هذه التسهيلات les employeurs اللي يقدروا يتجاوزوا parce qu'il y avait trop de difficultés, il y avait des activités, les توقفوا. C'était pas la volonté de l'employeur, لكن كانوا إجراءات وكانوا des décisions. Donc il était évident que الحكومة خدت إجراءات لصالح أرباب العمل وإحنا طبقناهم في الميدان. On a géré la période Covid, mais il fallait gérer la période post-Covid. Donc la CNAS, encore une fois, en application des instructions de Monsieur le Président de la République, qui a décrété un état spécial, c'est-à-dire qu'il a décrété des mesures exceptionnelles pour accompagner les employeurs et contribuer activement à la relance économique. Comment ça s'est fait sur le terrain? C'était la promulgation de l'ordonnance 2112. هذه l'ordonnance واش جابت تسهيلات لأرباب العمل. كيفاش جسدناهم sur le terrain? La période post-Covid, on était dans une situation où les employeurs ont vécu beaucoup de problèmes. Ils avaient du mal à payer leurs cotisations. Les mêmes qui devaient les cotisations, ça des paiements tardifs, des majorations de retard. Ils ont perdu les mesures incitatives d'appui et d'encouragement à l'emploi. Donc, l'ordonnance c'était des mesures exceptionnelles qui permettaient aux employeurs de régulariser toute leur situation en bénéficiant de تسهيلات يعني vraiment استثنائية. Un employeur اللي كان عنده des cotisations à régler, il أدفعهم في مرة استفاد من إلغاء مزيادات وغرامات التأخير. Un employeur qui ne pouvait pas s'acquitter des cotisations en totalité استفاد من جدولة هذه الديون avec annulation des majorations et pénalités de retard. Où les dispositifs d'appui et d'aide à l'emploi ont été rétablis aux employeurs une fois que ce soit au